اور میری آواز شاید میڈیا کے ذریعے سے ان تک پہنچ جائے۔ میرے MIM کے پرانے اور ناراض ساتھیوں، یہاں پر موجود سیمانچل کے غیور نوجوانوں، کسانوں اور مزدوروں اور میڈیا کے ذمہ دار ساتھیوں، اس وقت ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا دھوپ کی شدت میں اور بغیر کسی موسم کے اس وقت اس انقلابی انداز میں یہاں جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کا ملک ہے، کسی ایک کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اس وجہ سے کوئی اگر ہم پر دستور ہند کے خلاف قانون نافذ کرنے کی ناپاک کوشش کرے گا تو ہم اس ملک میں لڑ کر ہی جمہوری انداز میں، آئینی انداز میں جس طرح سے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے گردن کٹانا شہادت ہم سمجھتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے اس ملک کے آئین کو بچانے کے لیے بھی ہم اپنی گردنوں کو کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر اس وقت جو یہ کالا قانون جسے ہماری شریعت پر حملہ کیا گیا ہے، ہماری دینی غیرت کو للکارا گیا ہے، اس ملک کے آئین کو توڑنے مروڑنے کی صرف ناپاک کوشش نہیں کی گئی، بلکہ اس ملک کی آزادی کے بعد کچھ دیوانوں نے، کچھ پاگلوں نے، کچھ ہندوستانی، کچھ پاکستانیوں نے ملک کو بٹوارا کر دیا۔ لیکن ہمارے باپ دادا جو اس زمین پہ رہے، اور میں جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے سامنے میں بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت ملک کا بٹوارا ہو رہا تھا، یہ وہ خطہ تھا جس کو پاکستان میں شامل کرنے کی بڑی کوشش کی جا رہی تھی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے بزرگوں کو کہ ہمارے باپ داداؤں نے اس وقت اس ملک کو سالم رکھنے میں کتنی بڑی قربانی دی۔ وہ یہ کہ پاکستان بنا تو اپنے وجود سے ہی دو ٹکڑا ہو گیا، پورب اور پچھم کا ہو گیا۔ اگر یہ خطہ سیمانچل کا ذرا کروڑ بدلتا اور آج کے بنگلہ دیش کا حصہ بن گیا ہوتا تو مودی جی یہ بھارت بھی دو ٹکڑے ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، آسام کا علاقہ الگ ہو جاتا۔ بھارت کو اگر ٹکڑا ہونے سے کسی نے بچایا ہے تو سیمانچل کے غیور عوام نے، یہاں کے مسلمانوں نے بچایا ہے، آپ کے خاندان کے لوگوں نے نہیں بچایا ہے۔ اس کے باوجود بھی امت شاہ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے، اور بھاجپا کے وہ لوگ جن کو ہمارے پنچایت نمائندگان نے دودھ پلا کر خیرات کے نام پر ووٹ دے کر اپنا پیشوا بنایا، ان بے غیرتوں کو پوچھنا چاہیے کہ آخر امت شاہ کے کان میں اس علاقے کے مسلمانوں کے خلاف، اس علاقے کے ہندوؤں کی محبت کے خلاف، اس ملک کے اس خطے میں گنگا جمنی تہذیب کے خلاف اگر کان بھرنے کا کام کیا ہے تو انہی مکھیاؤں کے ووٹ نے کیا ہے، انہی پنچایت سدسیوں کے ووٹ نے کیا ہے۔ میرے بھائی اپنے درمیان میں بھی غیرت پیدا کرو۔ جسم بیچنے والی عورت طوائف نہیں ہوتی ہے، 70 طوائفوں سے زیادہ گنہگار وہ ہوتا ہے جو ضمیر کا سوداگر ہوتا ہے۔ اس لیے ضمیر کو مت بیچو۔ میں غیور نوجوانوں، میں تمہاری آنکھوں میں جو انگارہ دیکھ رہا ہوں، جو انگارے دیکھ رہا ہوں، جو تمہاری پیشانی میں انقلاب کی لکیریں دیکھ رہا ہوں، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مودی خود ہی الٹا لٹک جائے گا لیکن ہندوستان کے سمویدھان کو کبھی پارا نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیبیں بھی باقی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ معاملہ صرف مسلمانوں کا ہے، یہ مسلمانوں کا معاملہ صرف نہیں ہے، یہ ہندوستان کے دلتوں کا معاملہ ہے، ہندوستان کی دوسری اقلیتوں کا معاملہ ہے۔ جب کوئی چور اور ڈاکو کہیں آتا ہے تو سب سے پہلے اس گھر کے سب سے جمع مضبوط آدمی پر ڈنڈے چلاتا ہے تاکہ یہ خوف زدہ ہو جائے تو باقی لوگ سر جھکانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہندوستان کی اقلیت کے لوگوں، مائنورٹی کے لوگوں، دلت اور پسماندوں، کان کھول کر سن لو، اگر ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کے اس جنگ میں اگر تم نے ساتھ دے کر اس کالے قانون کا خاتمہ نہیں کیا تو آج ہماری باری ہے، کل تمہاری باری آنے والی ہے۔ اس لیے ہوش میں آنا پڑے گا، اور اس وقت ہمیں بہت متحد ہو کر، غیرت مند ہو کر لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے۔ بہار کے اس خطے میں کبھی مولانا محمد نور اللہ مرقدہ نے ایک انقلابی جملہ کشنگن کی سرزمین میں کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ سیمانچل کے دلتوں، تمہاری آبادی اس قدر یہاں پر ہے اور تم اتنے بدحال ہو، تمہاری بدحالی کا قصوروار جتنا پٹنہ اور دلی ہے،
उससे ज्यादा कसूरवार तुम हो। इसलिए हो कि तुम जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। होना तो यह चाहिए था कि मुल्क में दलितों और अकलियतों के खिलाफ अगर कोई जुल्म हो तो यहां से ज्वार भाटा की लहरें उठनी थी और पूरे मुल्क में फैलनी थी। लेकिन अफसोस कि जो लहरें दूर से चलकर आती हैं वो भी सीमांचल में थम जाती हैं। मैं मौलाना के रूह को इत्मीनान पहुंचाता हूं कि मौलाना आपने जुमला आज से 20 साल पहले कहा था, मैं राजद का एमएलए था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वक्त के इस काले कानून के खिलाफ, अकलियतों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ, बिहार की नाकारा और नापाक हुकूमत के खिलाफ अब सीमांचल के लोग खामोश नहीं है, बल्कि सीमांचल जो लहरें उठती हैं वो पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है। यहाँ पर एमआईएम की जीत इस बात की इनकलाबी दलील है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, रात अंधेरी है और लंबी भी है। हम अपनी मिल्ली तंजीमों के सरबराहों से कहना चाहते हैं और ये हिंदुस्तान भर के मिल्ली तंजीमों से पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। मैंने अपने सदर बावकार से इस वक्त चाय पर गुफ्तगू करते हुए एक वाकया सुनाया कि 2017 में जब सैलाब आया था तो यही हल्दी खोरा के टूपामारी के बीच में एक नौजवान हमारा बह गया, साइकिल उसकी बह गई, उसने मुश्किल से अपनी जान बचाई एक डुम्मर के गाछ में जो आज भी खड़ा है, जहां कर उसने सहारा लिया। और कहा जाता है 24 या 36 घंटे तक उसने उस दरख्त पे पनाह ली। वो बताता है कि जिस दरख्त में मैं था वहां पर रंग बिरंग के अलग अलग 50 किस्म के सांप थे, लेकिन हर सांप सहमा हुआ था, कोई किसी को डंक नहीं मार रहा था। हत्ता कि उन सांपों के दरमियान मैं घिरा हुआ था, लेकिन मुझे भी उस सांप ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरे मिल्लत के गाजियों, अगर मुसीबत के मैदान में अगर आफत आती है तो जंगल का दरिंदा अगर मुत्तहिद और शरीफ हो सकता है, अगर इस काले कानून के खिलाफ मिल्लत के गयूर तंजीम के जिम्मेदारों आपने इत्तेहाद का सबूत नहीं दिया तो मैं समझता हूं कि वो दरिंदगी भी हम पर शर्माने लगेगी। जरूरत इस बात की है कि मुल्क की सतह पर हमारी मिल्ली तंजीमें, हमारी सेकुलर सियासी पार्टियां, चूंकि मुझे यकीन है कि इस वक्त पार्लियामेंट में भले ही हमारे 24 मुस्लिम मेंबरान हैं, हम हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में पार्लियामेंट को तकसीम नहीं कर सकते। हिंदुओं के लिए मंदिर हो सकता है, किसी के लिए गुरुद्वारा और किसी के लिए गिरजाघर हो सकता है, मुसलमानों के लिए मस्जिद हो सकती है, ये उनके इबादत खाने हैं, लेकिन इस मुल्क के कानून के लिए लड़ना सबकी जिम्मेदारी है। वक्फ का ये जो काला कानून आया है नौजवानों, मैं इख्तिसार से कहता हूं 6 दिसंबर को तुम्हारी शादी की तारीख रही होगी, 6 दिसंबर को तुम्हारी पैदाइश की तारीख रही होगी, 6 दिसंबर को खुशियों के और तो तारीखें रही होंगी, लेकिन जब 6 दिसंबर का काला दिन आता है तो मेरी खुशियां मुझे खुशी नजर नहीं आती। अगर ईद भी आ जाए तो मेरी आंखों में गम होता है, इसलिए कि 6 दिसंबर का वह काला दिन हमारे बाबरी मस्जिद को टूटने का दिन है। यकीन जानो, मेरे ससुर नवीसी साहब ने कहा है कि बाबरी मस्जिद की कहानी हम आज ही नहीं कहते हैं, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और ता क़यामत मस्जिद रहेगी। और हम अपने आने वाली नस्लों को भी बता के जाएंगे कि यहाँ के कुछ जालिमों ने हमारी मस्जिदों को तोड़ा है और हमने शराफत का मुजाहरा किया है कि जो कुछ हमारी अदालत ने फैसला कर दिया हमने तस्लीम कर लिया है। लेकिन हम तारीख को याद रखेंगे। तुम एक मस्जिद पर रोते हो नौजवानों, अगर ये काला कानून नाफिजुल अमल तो 8 तारीख से कर दिया गया है, लेकिन अमली जामा अगर इसको पहनाने की कोशिश की जाएगी तो न जाने तुम्हारी कितनी मस्जिदों में ताले लग जाएंगे, तुम्हारे कितने दीनी मदारिस बंद हो जाएंगे, तुम्हारे कितने कब्रिस्तानों में तुम्हें उलझा कर रख दिया जाएगा। और 2 मामले थे। एनआरसी का मसला था, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को निशाना बना रहे, लेकिन आसाम में जब मामला आया तो मुसलमानों से गैर मुसलमान फंस गए, 13 लाख गैर मुसलमान फंस गए, खेल उनका खराब हुआ। फिर उसने कहा तलाक बिल को मामला लाते, अपने घर की बहू बेटी और बीवी के साथ जो इंसाफ न कर सके, गांव के दूसरे बहू बेटी की पंचायती उस बेशरम को नहीं बोलना चाहिए। मेरे भाइयों, हमारे तलाक के नाम पर उन्होंने हमारी शरीयत पर हमला किया, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं अपने उन लोगों को जो शरीयत का एहतराम करते हैं। इन्होंने कह दिया मोदी तुम्हारा कानून सलामत रहे, तुम्हारा कानून अदालतों की चहारदीवारियों में घिरा हुआ रहे। हम तो कलमागो हैं और हमारा यकीन है कि अल्लाह की उतारी हुई आयतों के साथ जो छेड़छाड़ करता है, जो फैसला नहीं करता, वही मुनाफिक है, वही कुफ्र करता है। हम अपनी शरीयत की पासदारी करेंगे, हम अपने मुफ्ती और आलिम से अपने निकाह के तलाक के झगड़े तय करेंगे, मोदी तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। मोदी ने जब देखा ये खेल भी खराब हुआ और मोदी सब जगह नाकाम हुआ, 15 लाख की जगह 15 पैसे नहीं दे सके,
करोड़ों को नौकरी देने के वादे के नाम पर उसने पकौड़ा बेचने को नौकरी करार दे दिया। और उन्होंने महंगाई के नाम पर, पहले यही शख्स कहता था कि रुपए की कीमत घटती है तो देश की आबरू गिरवी रख जाती है, और आज देश की आबरू को उसने वहां गिरवी दिया कि तारीख में डॉलर के मुकाबले में पैसे की कीमत, रुपए की कीमत इतनी नहीं गिरी थी। इन तमाम नाकामियों को छुपाने के लिए मोदी ने मुसलमानों को निशाना बनाया, और मुसलमानों को निशाना बनाते हुए एक वाकया मैंने कई जगह सुना, इख्तिसार में सुना देता हूं। एक बड़े घर की बहू थी, बच्चा उनका रो रहा था और बच्चा बहल नहीं रहा था। नौकर को उसने दिया कि जाओ फूल की क्यारी की तरफ। उसने फूल की क्यारी में बच्चों को घुमाया, रंग बिरंगे फूल दिखाए, बच्चा बहल नहीं रहा था। कहा खिलौने दो, खिलौने उठा के बच्चा फेंक रहा था। उस नौकर ने देखा कि दुबली पतली बिल्ली तालाब के नजदीक खड़ी है। उसने उसे गले में रस्सी लगाया, और बच्चे अक्सर शरारत करते हैं, जब बिल्ली को डुबाने और उठाने लगा तो बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगा। अब इस बहू की आदत हो गई कि जब भी उनका बच्चा शरारत करता, अब बच्चों को खिलौना देने की बात नहीं कहता, बल्कि अपने नौकर से कहता जा बिल्ली को जरा डुबा, बच्चा बहल जाएगा। ठीक उसी तरह से मोदी अपनी तमाम तर नाकामियों को छुपाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है तो अपने मुसीरों से कहता है कि मुसलमानों को परेशान करने वाली कोई साजिश करो। चुनांचे मुसलमानों को परेशान करने के लिए उसने एक काला कानून लाया। अब जानते हो क्या होगा? यही एनआरसी के जमाने, सीए के जमाने में तहरीक चल रही थी, और उस बिल को भी अगर चाक किसी ने किया था, दूसरा किसी ने नहीं किया था, बल्कि उस बिल को भी, काले बिल को भी चाक करने का काम किया था तो सलाहुद्दीन अवैसी का बेटा बैरिस्टर सलाहुद्दीन अवैसी ने किया था। और इस काले कानून को भी चाक करके, वो सिर्फ कागज को चाक नहीं करना था, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के गैरतमंदों को हिम्मत दिलाना था कि न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोदी सुन ले के मुसलमान झुकता है, फकत अल्लाह के आगे तुम्हारे काले कानून के सामने मन नहीं झुक सकते। इस काले कानून की खराबी क्या होगी? सीए के जमाने में अररिया से पश्चिम राशिद भाई गवाही देंगे, एक झगड़ा हुआ दलितों के यहाँ। क्या हुआ? जब पंचायती भी नशा उतर गया तो कहा क्या कहिए मालिक, अपनी जबान में बोला, हम लोग बिला वजह के दोनों भाई लड़ गए। कहा कि क्या हुआ रे? मालिक बोलते हुए शर्म आती है, बोला बोलो क्या हुआ, पंचायती तो करनी है। कहा मालिक शहर से कुछ लोग आए थे और हम लोग के कान में बात सुनाए थे, ये जो सीए का काला कानून है, मिर्ची लगाई गई है, ये मुसलमानों को बांग्लादेश और पाकिस्तान भगाने का है, और जब बांग्लादेश चला जाएगा तो ये जमीन तुम लोगों की, मकान तुम लोगों का हो जाएगा। मालिक हम लोग समझे कि ये सही है, तो मैंने कहा था अपनी बस्ती में कि ये जो भाग जाएगा तो पश्चिम वाला पक्का का मकान हम लेंगे। तो गांव का ये दूसरा बोलने लगा कि नहीं पक्का का मकान हम लेंगे। इसी बात में हम लोग लड़ गए थे। यकीन जानो ये वाकया ऐसा नहीं है, सच्चाई पर मबनी वाकया है। पटने में एक साहब प्रोफेसर है, वो घर अपना खेत बटाई पर दिए हुए हैं पूर्णिया के। वो कहा कि साहब मैं तो हैरत रह गया, जब मैं गांव गया तो मुझे मेरे सामने में मेरे बटाईदार आया और बड़ी शराफत के साथ कहने लगा, सर एक बात कही मालिक माफ करी। कहा क्या मामला है? क्या क्या हमरा सुनी कि हाँ साहब बांग्लादेश चली जाबी। उसी अंदाज में अपना कहा कि बांग्लादेश आप लोग चले जाएंगे। मालिक हम तो 7 बीघा जमीन जोतते हैं, ये सब जमीन किसी दूसरे को मत दीजिएगा, ये सब हमको दे दीजिएगा। ये कान भरा है मोदी ने, ये गांव गांव में जाकर कहा है इनके कब्रिस्तानों में तुम्हारा मॉल बना देंगे, इनके खानगाहों में तुमको बसा देंगे, इनके मस्जिदों को हम तोड़वा देंगे। यही वजह है कि समाज का एक बड़ा तबका इसमें गुमराह हो गया है। लेकिन मैं अपने गुमराह भाइयों को भी कह देना चाहता हूं, यकीन जानो ये मुल्क जितना किसी के बाप की, हमारे बाप की है, और इस मुल्क से तो हमारी वफादारी ऐसी है कि जिंदगी में इसी में सांस लेते हैं, इसी के अनाज को खाते हैं, इसी के पेट से निकले हुए पानी को भी पीते हैं, और मरकर भी इस मादर वतन से हमारी खाक कहीं जाने वाली नहीं है। हम तो वफादार लोग हैं। और सुन लो, मछली पानी के बगैर तो जिंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान वो कौम है, शराबी जुआरी गुनहगार हो सकता है, लेकिन अपनी शरीयत को पामाल करते हुए कोई बर्दाश्त नहीं हो सकता है। इसलिए कान खोलकर सुन लो कि मछली पानी के बगैर तो जिंदा रह सकती है, मुसलमान शरीयत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए अपनी शरीयत को बचाने के लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे। मुझे खुशी है कि इस वक्त तौसीफ आलम साहब ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। पिछले दिनों किससे क्या दगा दिया है ये आपके सामने में। मेरी ये ताकत नहीं कि मैं किसी से बदला लूं, लेकिन आपके अगर एतमाद के साथ किसी ने धोखा किया है तो बदला लेने वाले मालिक आप हैं। आज कौन है लीडर? कौन है लीडर? माँ के पेट से कोई जन्म नहीं लेता। अवाम जिसे इज्जत दे देती है वो लीडर बन जाता है, अवाम जिससे इज्जत छीन लेती है वो खाक पर आ जाता है। आपने अगर इंसाफ और उम्मीद की बुनियाद पर किसी को इज्जत दी है
اور آپ کے ساتھ دغا کیا ہے تو انصاف کرنے والے بھی آپ ہوں گے۔ ہم اپنے ان بھائیوں سے جو پارٹی کے اس فیصلے سے ناراض ہیں، میں ان سے بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم ایک بڑے مقصد کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اس بڑے مقصد کی لڑائی میں ہمارے بڑوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اگر پارٹی سے آپ کا رشتہ ہے۔ اور ہم کہیں گے توصیف صاحب سے کہ توصیف صاحب آپ کو چاہیے کہ جن لوگوں نے گزشتہ 10 برسوں سے 12 برسوں سے بستی بستی میں بہادر گنج میں MIM کو پہنچایا ہے، بہادر گنج کے نوجوانوں تم گھر جانا تو اپنی امی کو ضرور سلام کہنا، اپنے بوڑھے ابا کو ضرور سلام کہنا۔ میں پارلیمنٹ کا الیکشن ہار گیا، مجھے غم نہیں ہے، لیکن بہادر گنج میں ہمیشہ ہم کو جتانے کا کام کیا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ MIM کو ایک مقبولیت اس سرزمین پر ملی ہے۔ ہم آپ کی ان مہربانوں کے لیے شکر گزار ہیں۔ ہم جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کو بھی یقین دلانا چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں نے بڑی امید بھری نظروں سے آپ کو دیکھا ہے۔ آپ نے اس وقت جو کام کیا ہے پورے ہندوستان میں، اس کی کوئی دوسری نظیر ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ اللہ آپ کی تمام تر آفت سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور میں جناب بھائی توصیف صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ آج جو یہ رمق دیکھ رہے ہیں، یہ جو پیشانی پہ چمک دیکھ رہے ہیں، یقیناً MIM کے دیوانوں اور متوالوں کی اس میں بڑا خون لگا ہے۔ اور آپ سے ہم سمجھتے ہیں ایک نئے انداز کی سیاست کا آپ آغاز کریں گے تاکہ سیمانچل کی تاریخ بدلے اور ہماری نسلوں کو فائدہ ملے۔ ہم اس کالے قانون کی مخالفت کرتے ہیں جو کچھ ابھی کشمیر کی وادیوں میں ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، جس کے خلاف جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے تمام تر فرقہ پرستوں کے منہ کو بند کر دیا ہے۔ گودی میڈیا کو سوال پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہمارے اندر کے انسان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ارے نہیں، سارے انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد سمجھتے ہیں، اور ہمیں تو یہ پڑھایا گیا ہے ناحق کسی ایک انسان کا خون پورے انسانوں کے قتل کے برابر ہے، اور ایک معصوم کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ اس لیے ان معصوموں کا، ان مسافروں کا، ان سیاحوں کا جو قتل ہوا ہے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔